یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھا، مگر ایک رات کا معمولی سا واقعہ اس کے سوچ کو بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ حسن ایک 25 سالہ نوجوان تھا جو بیل گاڑی چلا کر اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اس کا کام اچھا چل رہا تھا اور اب وہ اپنے لیے ایک نیا بیل خریدنے کی سوچ رہا تھا۔ اس دن صبح سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا اور بھوک اب اسے بے قرار کر رہی تھی۔ آخر اس نے سوچا کہ پہلے پیٹ بھر لیا جائے، پھر باقی کام دیکھا جائے گا۔ اس نے بیل گاڑی کو ایک درخت کے نیچے باندھا اور کھانے کی تلاش میں گاؤں کی ڈنڈی پر چل پڑا۔ وہ پہلی بار اس علاقے میں آیا تھا، اس لیے راستوں سے ناواقف تھا۔ جیسے ہی ایک تنگ گلی میں مڑا، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ اسے کہاں لے جائے گا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور چاروں طرف عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا، مگر کچھ قدم آگے بڑھتے ہی اسے راستے کے کنارے ایک چھوٹی سی سرائے نظر آئی۔ سرائے کے باہر خاصی بھیڑ تھی اور کھانے کی مہک ہوا میں پھیل رہی تھی۔ حسن نے بیل گاڑی کو ایک طرف کھڑا کیا اور وہاں جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کھانے کا نام سوچ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ کالے رنگ کا گھونگھٹ اوڑھے ہوئے اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ غیر ضروری باتوں سے بچنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کھانے کے بارے میں پوچھا تو حسن نے روٹی اور سبزی مانگ لی۔ جب وہ کھانا لے کر آئی تو اس کی خوشبو اتنی لاجواب تھی کہ حسن خود کو روک نہ سکا اور لالچ سے کھانے میں جٹ گیا۔ مگر اصل حیرانی تب ہوئی جب حسن نے پیسوں کے بارے میں پوچھا۔ لڑکی نے کہا کہ جو پہلی بار ان کی سرائے میں آتا ہے اس سے کچھ نہیں لیا جاتا۔ یہ سن کر حسن چونک پڑا۔ وہ سوچنے لگا، یہ لڑکی کون تھی؟ کیا یہ سرائے اس کی تھی یا کسی اور کی؟ اس نے پوچھا، کیا یہ سرائے تمہاری ہے؟ لڑکی نے سر ہلا کر کہا۔ لڑکی نے اپنا نام جمیلہ بتایا اور کہا کہ اگلی بار آنے پر وہ اس سے مزید باتیں کرے گی۔ حسن اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اسے کبھی خیال نہ تھا کہ گاؤں کے کنارے کوئی لڑکی اس طرح سرائے چلا سکتی ہے، وہ بھی اتنی ہمت اور خودداری سے۔ گھر واپس جاتے ہوئے حسن کو خیال آیا اسے ماں کے لیے بھی روٹی لے لینی چاہیے تھی، مگر اب وہ بہت دور نکل آیا تھا، واپس جانا ممکن نہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی ماں نے پوچھا، کھانا کھایا کہ نہیں؟ حسن نے بتایا کہ اس نے سرائے میں کھا لیا۔ ماں نے سکون ہوا سے کہا، اچھا ہوا، میں بیمار تھی، کچھ بنا نہ سکی۔ جب حسن نے ماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو ماں بھی حیران ہوئی۔ پہلی بار سنا کہ کوئی لڑکی اکیلے سرائے چلاتی ہو۔ حسن کو اب یقین ہو گیا تھا کہ جمیلہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا یا شاید کوئی بڑا راز چھپا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ دوبارہ اس سرائے پر جائے گا، نہ صرف کھانے کے لیے بلکہ یہ جاننے کے لیے بھی کہ جمیلہ کون تھی۔ اگلے دن وہ پھر اسی سرائے کی طرف چل پڑا۔ اس بار وہ بغیر بھٹکے سیدھا جمیلہ کے پاس پہنچا۔ جمیلہ نے اسے دیکھتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ آج بھی اس نے کالا گھونگھٹ اوڑھا تھا اور چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ حسن نے ہنستے ہوئے کہا، تیری روٹی نے ساری رات میرے منہ میں ذائقہ بنائے رکھا، اس لیے آج پھر آ گیا، جلدی سے گرم گرم پاروس دو۔ جمیلہ نے سر ہلایا اور کچھ ہی دیر میں روٹی کے ساتھ دال لے آئی۔ یہ دیکھ کر حسن نے مذاق کیا، ارے آج تو دال بھی ہے، اس کے الگ سے پیسے لوگی؟ جمیلہ ہنس پڑی اور بولی، نہیں، جو دوسری بار آتا ہے اسے مفت میں دال ملتی ہے۔ یہ سن کر حسن حیران رہ گیا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی تجارت میں بہت سمجھدار تھی۔ اس نے کہا، تو بازار کے کھیل میں ماہر ہے، مجھے تیرا یہ انداز بہت پسند آیا۔ جمیلہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، میں نے اپنے ابا سے حساب کتاب سیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی، کس طرح اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، کس طرح وہ اور اس کی چھوٹی بہن مل کر یہ سرائے چلاتی تھی اور کس طرح اس محنت سے ان کا گھر چلتا تھا۔ حسن کو یہ سن کر دکھ ہوا۔ اسے لگا کہ جمیلہ اس سے بہتر کام کی مستحق تھی، مگر حالات نے اسے یہاں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد حسن کا وہاں جانا کچھ دنوں تک نہ ہو سکا۔ مہینے کا آخری حصہ تھا اور اسے ماں کا علاج کرانا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ ایک بڑی مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک صبح کام کے لیے نکلا، دوپہر ڈھل چکی تھی اور ماں سو رہی تھی، اس لیے وہ بغیر کھائے چل پڑا۔
भूख उसे सता रही थी तो उसने रास्ते में रोटी और चटनी खाने का फैसला किया। उसने बैलगाड़ी को दरख्त के नीचे बांधा और खाने में मग्न हो गया। उसे ख्याल ही न रहा कि उसने बैल की रस्सी ढेली छोड़ दी थी। जब वो खाकर लौटा, बैलगाड़ी गायब थी। पहले तो उसे लगा कि शायद वो गलत जगह देख रहा है। उसने उधर उधर देखा, राहगीरों से पूछा, अगर किसी को कुछ न पता था। वो पसीने से तर हो गया। ये बैलगाड़ी उसकी रोजी रोटी का सहारा थी और अब वो भी चली गई थी। हैरानी और गुस्से में वो रास्ते पर बैठ गया। फिर उसे गांव के चौकीदार का ख्याल आया, शायद वो उसकी मदद कर सके। हुसन ने चौकी में जाकर शिकायत की और उदास लौट आया। उसे डर था कि माँ को ये कैसे बताएगा। उनकी तबीयत पहले ही खराब थी, ये सुनकर वो और परेशान हो जाएंगी। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया। ये देखा कि वो उसी सुराय के पास खड़ा था जहाँ जमीला काम करती थी। खुद को यहाँ देखकर वो हैरान था। अपने ख्यालों में इतना खोया था कि उसे पता ही न चला कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। वो आहिस्ता आहिस्ता सराय की तरफ बढ़ा और एक चारपाई पर बैठ गया। उसे उस तरह देखकर जमीला दौड़ कर आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो बहुत परेशान लग रहा है, उसने फिक्रमंदी से पूछा। हुसन ने गहरी सांस ली और बैलगाड़ी चोरी होने की बात बता दी। ये सुनकर जमीला ने हाथ माथे पर रख लिया और बोली, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, अब क्या करोगे? हुसन ने अपने खाली हाथ दिखाए और सर हिला दिया। जमीला भी उदास हो गई। कुछ देर बाद जब हुसन जाने लगा, जमीला ने उसे रोका। खाना खाकर जाओ, उसने कहा, मगर हुसन ने मना कर दिया और भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा कि माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। वो खाना लिए बैठी थी और बोली, आओ साथ खा लें। हुसन ने झूठ बोला, मैं खा चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ, सो जाऊँगा। माँ ने कहा, आज तूने बैलगाड़ी की घंटी भी न बजाई, क्या हुआ? हुसन चौंका और बोला, नहीं माँ, घंटी ठीक है, बस बैलगाड़ी को ठीक करने के लिए छोड़ आया हूँ, 2 दिन में आ जाएगी, खुदा ने चाहा तो। ये कहकर वो अपने कोठे में चला गया। हुसन को अब चैन न था। बैलगाड़ी चोरी होने से उसकी नींद उड़ गई थी। वो हर रोज़ चौकी जाता, मगर कोई खबर न मिलती थी। चौकीदार बस यही कहते, खबर मिलेगी तो बता देंगे। एक हफ्ता गुजर गया, मगर बैलगाड़ी का पता न चला। माँ रोज़ पूछती तो हुस्न कोई बहाना बना देता। आज कई दिनों बाद वो फिर सराय गया। चेहरे पर परेशानी साफ थी। जमीला इसके पास आई। क्या हुआ, बहुत दिन बाद आए हो, बैलगाड़ी मिली? उसने फिक्रमंदी से पूछा। हुसन ने सिर हिलाया, नहीं, अब तक नहीं मिली, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। हिम्मत न हारो, मिल जाएगी, जमीला ने तसल्ली दी। फिर उसने माँ के बारे में पूछा। हुसन बोला, माँ ठीक है, मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया। जमीला सोच में डूब गई। फिर बोली, हुसन, क्या मैं तेरी कोई मदद कर सकती हूँ? हुसन ने हैरानी से देखा। नहीं नहीं, तो कैसे मदद करेगी? बस दुआ करो कि मेरी बैलगाड़ी मिल जाए। जमीला ने कहा, मेरे पास कुछ सके रखे हैं, ले लो, बाद में लौटा देना। हुसन ने मना कर दिया। नहीं, तेरी मेहनत का पैसा है, मैं ये नहीं ले सकता। जमीला खामोश हो गई। इसका चेहरा मुरझा गया। कुछ देर बाद वो खाना लेकर आई और हुस्न के सामने रख दिया। हुसन ने मना किया, मेरे पास सके नहीं हैं, मैं नहीं खा सकता। जमीला बोली, मैं उधार लिख लूँगी, जब सके हूँ दे देना। फिर नाराज़ होकर चली गई। हुसन को शर्मिंदगी हुई। वो उठकर जमीला के पास गया और माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मेरे हालात ने मुझे कड़वा बना दिया है। जमीला मुस्कुराई, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस तेरी मदद करना चाहती हूँ। उसने हुसन की आंखों में देखा। पहली बार उसकी निगाहें इतनी गहरी थीं। हुसन एक पल को ठहर गया। उसे लगा जैसे वो इन आंखों में खो गया हो। फिर उसने खुद को संभाला और मना कर दिया। अपनी चारपाई पर लौट आया। रोटी ठंडी हो रही थी, मगर हुसन अब भी इन लम्हों में खोया था। उसे है समझ न आया कि जमीला की आंखों में क्या था। खाना खाते हुए उसे लगा कि जमीला उसे देख रही थी। कुछ देर बाद वो रोटी छोड़कर वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे सवाल सताने लगे। जमीला उसकी इतनी मदद क्यों करना चाहती थी? अगर उसके पास सके थे तो वो खुद बेहतर काम क्यों न करती? अचानक उसे लगा कि कोई उसके साथ चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, जमीला थी। वही घूंघट, वही निगाहें। हुसन ने पूछा, जमीला तो यहाँ? जमीला रंग गई। उसकी आंखों में चमक थी।
मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहती थी। सुराय पर भीड़ होती है, इसलिए पीछे आ गई। फिर उसने कहा, हुस्न, मैं तुझे अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मेरा नाम जमीला है, मगर मैं आम लड़की नहीं हूँ। मैं परियों की दुनिया से आई हूँ। इंसानों की मदद के लिए यहाँ भैंस बदल कर रहती हूँ। हुस्न के पांव कांप गए। उसने जमीला का घूंघट हटते देखा। उसकी खूबसूरती देखकर वो पत्थर हो गया। वो रात कैसे गुजरी उसे याद न रहा। अगले दिन माँ ने फिर बैलगाड़ी के बारे में पूछा। इस बार हुस्न ने सच बोल दिया। माँ, बैलगाड़ी चोरी हो गई, मैं उसी से परेशान हूँ। माँ की आंखें भर आईं। कमाई का वाहिद जरिया चला गया था। हुस्न खुद को कोस रहा था। फिर एक हिस्सा गुजर गया। उसने जमीला से मुलाकात न की। उसका दिमाग उसकी सच्चाई को मान न पा रहा था। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। हुस्न को लगा कि मालिक किराया मांगने आया होगा। उसने माँ से कहा, कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। मगर माँ के साथ किसी लड़की की बात सुनाई दी। हुस्न ने देखा, जमीला थी। जमीला तो यहाँ? उसने पूछा। जमीला मुस्कुराई। तेरी खबर लेने आई हूँ। बैलगाड़ी मिली? हुस्न ने सिर हिलाया। जमीला ने अफसोस किया और बोली, मैं तुम्हारे लिए रोटी लाई हूँ। माँ उसे बहुत प्यार दे रही थी, मगर हुस्न उलझन में था। उसने माँ को जमीला का सच न बताया। कुछ देर बाद जमीला बोली, हुस्न, तेरे लिए कुछ है, बाहर देखेगा? हुस्न ने पूछा, क्या है? यहीं बता दो। जमीला मुस्कुराई। नहीं, बाहर आओ। हुस्न और माँ बाहर गए। गली में एक नई बैलगाड़ी खड़ी थी। जमीला बोली, ये तेरी है, उसे चलाओ। हुस्न हैरान रह गया। ये है? कहाँ से आई? जमीला ने रस्सी उसकी तरफ बढ़ाई। ये तेरी है, हिम्मत करो। माँ खुश थी, मगर हैरान भी। बेटी, तूने इतनी कीमती चीज़ दे दी। जमीला हंसी। उम्मा, ये मेरा और हुस्न का मामला है। हसन ने कहा, मैं ये नहीं ले सकता, मेरी खुददारी को ठेस लगेगी। जमीला बोली, मुझे पता था, इसलिए ये उधार है। 2 महीने इस्तेमाल करो, फिर हर महीने कुछ सिक्के दे देना। हसन की आंखें भर आईं। जमीला, तूने जो किया शायद कोई अपना भी ना करे। जमीला ने कुछ सिक्के दिए। ये कर्ज है, काम शुरू करो। फिर चली गई। इस रात हुस्न को खुशी से नींद न आई। माँ जमीला की तारीफ करती रही। ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखी। हुस्न ने तहैया किया कि वो कर्ज उतार देगा। उसने मेहनत शुरू की। 3 महीने बाद जब वो सिक्के देने सराय गया तो वहाँ कुछ न था। जमीला गायब थी। उसने पूछा, मगर किसी को कुछ न पता था। वो उदास हो गया। वो अक्सर वहाँ जाता, उम्मीद में कि जमीला मिले। एक दिन वो बैलगाड़ी में बैठा था कि सामने से जमीला आई, जिसकी आंखें चमक रही थी। जमीला, तो कहाँ थी? हुस्न खुश हो गया। जमीला बोली, मुझे अपनी दुनिया लौटना पड़ा, मगर तेरी पुकार ने मुझे वापस खींच लिया। हुस्न ने सिक्के दिए, मगर जमीला ने मना कर दिया। उसे किसी गरीब को दे दो, मेरा कर्ज उतर गया। वो चली गई। हुस्न उसे देखता रहा। अचानक बैलगाड़ी में जमीला की खुशबू तीरने लगी। हुस्न मुस्कुराया। जमीला दूर न थी, वो हमेशा पास थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, मगर दिल में बसी रहेगी।